सुंदर घर सतरे जमीती एटा गोटे राजमहल सतरे एटी बाहबी बोली मु केबे स्वप्न भावी नथिली ए सब केवल मो जीजू लाला पई हेछि। अरे देखो मु जण को बाहे के भी एई घरे द्वितीय थर बाहे के आस्ती माने बहु साजी की। अरे आज मो बाघर एमिति राती भाग्य थिले मिले तबला ताले आलिशा तमने ए गाई मो ना भी जानी न तुमको देखले कि जानी रे आई जी आ तुमला जानी भी केमिति मु किंतु तम विषय रे सब जानी छी तुमको बाही बोली मु केते स्वप्न देखुथिली आ तुम हाथ धरी बात सब पाई जाई छी। ए मनीष जीवन ही सैया जे जहाँ चाहिए ता के मिलेला और जे जहाँ चाहिए न थाए ता मिली जाए। तमने तमे मते बाहे एथिरे खुशी नुह समय मनीष को एमती जगह नहीं पहुंचाई दिए जे मन भीतर काजू थिले भी ओठ बसवा को बाध्य हुए। अरुण तुम कथा गुड़ाक ना भारी बोर लगुची। देखो आज अमावास्यर राति आमे तो एमिसी नुआ जीवन आरंभ करिबा आम जीवन एकाकार हेई जीव मो पाखरे मो देह अछि किंतु मो मन नाही। तमे ना भारी अन्य मनस्क हेई जाउछ। देखो बासर राति दिन सब पुरुष माने खुशी रहती तमे ना टिके अन्य मनस्क हेई जाउछ। अच्छा तुम आखि को तो किसी देखा जाएनी तुम एमती बाहर बुलाबुली कर कहीं कौन गरीब दीदी तुम भौणी अलिशा कहाड़ जाए आज को 5-6 दिन है जाए गोरख फेरी से कहाड़ जाए फेर मु भी किसी जानी पारुनी मु गोटे अध मनीषटा भारी हैरान होचे। अमर से इलेक्ट्रिक पढ़ा में आउ के ब्यासी बने अमर से तुमको धोखा दे एगर छाड़ चली जाई छी आउ के ब्यासी बनी दीदी अलिशा मत बहुत भल पाए से जोटी दिले भी मो पाखु निश्चय फेरी आसीबो। हाँ फेरी आसीबो नहीं अमर तुम जहाँ भावुच से सब मिछ इलेक्ट्रिक पढ़ा मुई पर आउ कहा को बाहा आ खुशी संसार करुची केमिति से आसीबा घर को नहीं अमर से केबे भी आसीबनी नहीं दीदी नहीं दीदी मु तो अलिशा केते भल पाउतिले मु तार के अन्य कली से मत छाड़ी दे चली गला जीवा मरमरु टिके मो जीवन मारी दे गलार कहीं हाँ मो जीवन मारी दे गलार कहीं मु जानी आलिशा भूल कर तू या पछरे आउ जन का हाथ अच्छी सी हूँ मो स्वामी लाला बसंतिया सी आलिशा को बड़ लोक स्वप्न देखे आलिशा कोठारू नहीं जाइछंती। हाँ अमर वाह 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 एथमे कहते स्त्री के भी पर्सनल कथा कहबोनी हलो ए सब कथा तो जानिनु केमिति तमे आलिशा कथा हला बळे मु सुनिची सेठी भाई तो सालटा सब बात करतलु हां चलो भाई तमे मोरी सड़ो हेले भी निज बड़ भाई परितेल कहीं मोर एत बड़ सर्वनाश कल। अरे कहीं मो घर संसार चक भागी दे कौन पाहिल तमे भाई बड़ लेखार स्वप्न देखला बड़ लेखार स्वप्न मु देखी सारी आलिशा विषय व्यक्ति ठीक अच्छी आलिशा आमे जो अच्छी से सही रही मो स्वप्न पूरण होला पर्यंत आलिशा तो केबे फेरबनी मनीषा सिना चढ़ाई रही गल मु गोटे अध मनीषटे केमी बची
ହଁ ବଞ୍ଚେ ମୁଁ ତ ଆଜି ତାର ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜନୀ ଭଲ ଭାଇ ଭା ମୋ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା ପରେ ତମର ବଞ୍ଚେଇବାର ତାହେଲେ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ରକାଇ ରପି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ସେଇ ତୁମରି ଦାଦନରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ବୋଲେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ତ ଆଉ ଶାନ୍ତ କୋଉଠି ହବ ଏବେ ଯାଇ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନି ଆଉ ଶାନ୍ତ ହବ କେମିତି ଉର୍ପିଲି ଆରେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ହବ କହ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି ଆଲୋ ତୁ ପୁରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ତୁ ସାଲିଚା ତାରି ବଡି କଣ ହଉଛ ଏ ଶୁଣ ମତେ ତୁ ସପୋର୍ଟ କର ଦେଖିବୁ ତତେ ବଡ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ହେବି ଯେ ତୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବନି ଆଲୋ ତୁ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବୁ ଟଙ୍କା କହୁନାରେ ସୁନା କଳାରେ ପୁରା ଛାଇ ଦେବି ହଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ବାପ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସୁନା ଗହଣା ଦେହରେ ସଜେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଚିରାପୋଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପୁଙ୍ଗୁଳା ରହିବା ବେଶ ଭଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆଲିସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛ ଏସବୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି ପୋଲିସକୁ କହିବୁ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ମୋରି ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସେଇ ଘରେ ବ୍ରିଜ କରିଛି ତାର ଏବେ ବି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ଏ କଥା ତ ସେଇ ଘରେ କହିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବଣ କରିବି ମରିବା କଥା କହିଲି କଣ ଡେଉଁଛି ବି ସତତେ ମୁଁ କଣ ମାରିଲି ମରିବା କଥା କହିଛି ଯଦି ଏ କଥା କହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ ଆଜି ଠାରୁ ତୋତେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାଟା ବି ବନ୍ଦ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତୋତେ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବୁ ଚାଲ